आमर घर नहीं, दुआर नहीं, जगह नहीं, बाड़ी नहीं, खेत नहीं, खोला नहीं, आने हो छु नी आसरा लुक हां बाकी गरीब लोग लागे की है नहीं बाहर झरना पानी के सुक्तेल वेस्ट सुक्तेल प्रोजेक्ट रे पानी देना आसुचे इटा केन न आसुचे आपण में देखि पारते इटा जे सही रास्ता इटा जे वेस्ट सुक्तेल डैम रे इटा पानी आसुचे इटा जे देखो वेस्ट सुक्तेल आदि इटा जे वेस्ट सुक्तेल ए देखो इटा वेस्ट सुक्तेल रे पानी ता आसुचे डायरेक्ट इटा गुटे गुटे खाल 5-5 एकड़ बा 5-5 एकड़ रे गुटे गुटे खाल আছে रास्ता जरकी ने खाल আছে हरकी काला मींस नहीं का पूरा तार गाड़ी नहीं का पूरा हीरो होंडा हो की जाना भी हो सिलोर रबा ना तो मेरा कुटमी मुई कुटमी मेरा आपण माने समस्त देखुछन बलांगीर रो मोर अधिकार वर्तमान हमें अछु 17 एनएसी एरिया रे जोतवा 17 नंबर वार्ड रे विष्णुमुड़ा गांव रे आइटा हो हमर एनएच रोड रे अछु और एनएच रोड रे देखि पारथुबे ई जगह रे रास्ता रोड चली छे आज सकाल 9 बजे आज बाइक दुर्घटना जयगर जीवन जाइए से बोलिकर आज का फैमिली समस्त आसिक दाबी पूरण लगे सरकार ठान आज रास्ता रोक करुचन गोटे गरीब परिवार लोक आज रास्ता रोक करुचन ये रास्ता प्रत्येक रास्ता जेन विष्णुमुड़ा रास्ता अच्छे रास्ता एत खराब अच्छे हेले ई रास्ता ऊपर कौन लोक नजर नहीं ये रास्ता एत खराब अच्छे जीवार आवार लोक लगी बहुत असुविधा अच्छे तो आज दुर्घटना ग्रस्त जनकर व्यक्ति जीवन जाइए विषय आज पूरा डिटेल आप समस्त देखा मोर अधिकार न्यूज चैनल रे तो देखि पारथुबे हम देखि पारथुबे ई जगह रे देखि पारथुबे जेनटा कि असन मां भोणी बेन असन जेन जगह रे रास्ता रे सब रखी करी रास्ता रोक चली जाई से ताकर फैमिली रे लोक बेन खंदा खंदी करूछन तो एकी पूरे फैमिली रे जदे खराब हो जाय तो सेकी समस्त घरे दुख लागसे आ से दुख के जनाबार लागि हॉस्पिटल लागि आज सरकार हॉस्पिटल सुयोग पावा लागि जे रास्ता रे रोक चली छे रास्ता रोक चली छे तो आज का हमें जिमा देखि पारथुबे ई जगह रे अछन ई जगह रे लेडी बेन ताकर समस्त बहुत लोग अछन जेन मैंने आसी कर ई जगह रे रास्ता रोक कइछन आ ई जगह रे जिमा ताकर से पचरामा मोर बुआ कहीं जीवा बताई ले ना कुछ ना मैं काहे बोले ना पुत्र जन करो ये खराब हो गेले तमर काने लागबे केनता करंता लाइदा सकालू बाहरी गले मते चाहते कि बोले ताके के पीले और मुनगा गते से मुनगा गछे बसी छन पड़ी हेलु आइ को चाह पीली ई मने लाइन तीर के कोले आले मोय जानबार नहीं भारी आला मारे को गाड़ी पीटी छे मोय घर में घुरा बेल के तो बूढ़ा के गल गला कर गाड़ी पीटी तो तुम्हें चाली बुनी पाता है आज का रास्ता रोक चली जो मैं 17 नंबर वार्ड विष्णुमुड़ा एनएच रोड ऊपर रास्ता रोक चली छे तो तुम्हें सरकार से गाने दाबी चाहो कहले कहि कर गले खाली तमे बुझबो नहीं रे बुढ़ी मुई आके छाड़ दो छापले कान छाने बुढ़ा हां मते कि छाड़ बबीर मां बुढ़ा या गाना को चले बोले मैं का ऊपर करनी आरो नगर बहुत कर नगर ताबड़ी नहीं कोई बुढ़ी आया आपन पूरा परिचय दन तो जे खराब हेले आपन गाना लागबे मो ससुर हां आज का एनएच ताने पुछुतिले हमके एते एते लाला बाला सबु ताको ताप मने होछन घर मुरबी से माने बोले गले हमर केनता परिस्थिति हबा हमर घर नहीं, दुआर नहीं, जगह नहीं, बाड़ी नहीं, खेत नहीं, खोला नहीं, आने हो छु नी आसरा लुक हां बाकी गरीब लोग लागे की है नहीं बाहर इटा मोर गारंटी दउ छे अब जे थिला लोग सेता लागी सबे बाहरी भी बाकी जे परकुत रे नी आसरा लोग गरीब लोग सेता लागी की है नहीं समाज विरोधन जे केन जाति समाज गरीब कर दी अछन जे की है सा नहीं हमर हां आज का रास्ता रोक करछो तमे रास्ता रोक करबार माने कना रास्ता रोक करबार माने होय छे हमर किछि साहाय्य मिलु सरकार तरफ नु बोली को आले इटा रास्ता रुकी छु और इटा मोर एक कथा होय छे जे गांव दोसा के जमसीदा भी हो गांव छोटे आला मींस नहीं का पूरा तार गाड़ी नहीं का पूरा हीरो होंडा हो की जाना भी हो सिलोर रबा ना तो मेरा कुटमी मुई कुटमी मेरा तो तुम्हें काने जाना वाला है आज का तुम्हें रास्ता रोक तुम दाबी कांगना तुम दाबी कांगना मैं दाबी होय छे जे आमे गरीब दुखी लोग किछि साहाय्य मिलु बोल कर हमर दाबी होय छे और ताहा के सजा मिलु बोल को दाबी का के सजा मिलबा जे चेपे छे जे चेपे जे व्यक्तिटा केन हे जे कदम पड़ा रहे छे एचिन भी घर से एचिन भी घर ने के जे करो चिंता खाई पी कर आराम रे रोजारी
তার ছুঁইছে চেপে গেলে বুড়া জীবন গেলে অলগা ছুঁয়া গুটিকে ভিতর যেত তাইটা বুড়া বুড়া লোক দেখো তো বাবা পর পুরা নর অ্যাক্সিডেন্ট হলা যে বেল বুড়ি গলা ন আজ তো চিন্তা কি হলে শুনবা আমার কথা কা করে আমার কথা নেই শুনবার প্রতিটা আমার নিয়ে আসরা লোক গরিব লোক বলি করে আমার কথা নেই শুন থানা কে এফআইআর দিয়ে দিল হ্যাঁ দিয়া হয়েছে থানা 12 বজে এফআইআর দিয়া হইছে হ্যাঁ দিয়া হয়েছে তো निहाती भाव पुलिस प्रशासन जो जन देवार लगी चाहूँ जो कौन सी जगह जो दुर्घटना जो घटी जाइए जिते बेले भी सही परिवार लोग जो थाना जगह एप्लिकेशन लिखी कर केस कर जल्दी कार्यानुष्ठान नहीं जाओ आज कार्यानुष्ठान नहीं बोल रात 7 बजलान रास्ता रोक रात चली तो अगर आम पाखे अच्छा आज्ञा आप खराब फील आप लगे এটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আনন্দ সিংহ এটা হচ্ছে মোর বড় বাপা মোর ঘর পছাইটু মোর ঘরে যেতেবেলে মুই কালিয়া কথা কইতে আজ পরদিনের কথা মুই হচ্ছে নয়াবত কর্মচারী ছপে কর্মচারী ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଷ୍ଣୁମୁଡ଼ା 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ମୋର ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମତାମତ ନେମା ଆଜିକା ଯେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ରାସ୍ତା ରୋକ ଚାଲିଛେ ଯିବାର ଆବାର ଲୋକ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ ତୁମର ନା ପୁରା ତୁମର ନା କାଇଁ ନା ମୋ ନାଁ ପାରେଶ୍ୱର କୁମାର ଯେନ୍ ଖରାପ ଯେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗବେ ମୋ ଭଣେଇ ବେନେ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଗାଁରେ ଜାଣିଲି अपने अच्छी नहीं सुन नहीं ଏବେ ମୋର ଗାଁରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଦାଦା ତୁମେ ପୁରା ନା ଦେଖ ମୋ ନାଁ ଚକ୍ର କୁମାର ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁମୁଣ୍ଡା ହରିଜନପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ସକାଳୁ 8 ବଜେରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାନ ଆରୁ পুলিশ প্রশাসন के 12 बजे एफआईआर दियारान संध्या 7-8 बजलान फिर भी पुलिस प्रशासन नहीं आसबार से विपदा बहुत निरीहटे थिला तार से निजे का घर परिवार के परिपोषण करथिला तार के कोणाबार लोग से 8-9टा फैमिली थिल अछन आरो आना आई पुलिस प्रशासन के अनुरोध करू जे से मन हमको किछु भी साहाय्य करू बोली रे और जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आसबा आमे लास्ट एते बेर देखित होताली जेते से मन आसबे से माने আমার কোম্পানি সঙ্গে হবার তো আমি হটু আজকে এটা আমার দাবি কারণ কি তার ঘরের লোক পুষবার কেউ নেই না সব ছোট ছোট ছুয়া মানে অছন আর সে একা ঘরে সব মুরব্বী আছে আর যদি প্রশাসন তাহাকে সাহায্য নেই কলে আমি ইনটাকে রাস্তা করতে তাহলে আর এই রাস্তা লাগে যে খাল হয়েছে আমি কহি কই কথা কেন সে ড্রেনটা নেই পাচ্ছে ড্রেন লাগে বলে লোক রোগ রাস্তাতে আউছন যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেন তার মেন উদ্দেশ্যটা হেতা আগে হ্যাঁ হেতি লাগে নিহাতি ভাবে আমি আপনার সমস্ত দেখে দেওয়ার লাগি চাহুছা এই যে বিষ্ণুমুড়া 17 নম্বর ওয়ার্ড যে রাস্তাটা যেছে যেতে বেলে দুলি খেতে যেতে বেলে পান পড়ছি ঝর্ণা ভলিয়া ঝরুছি যেন এই 17 নম্বর ওয়ার্ড সে 17 নম্বর ওয়ার্ড সেই রাস্তাকে জিমা যেতে বেলে জিলা প্রশাসন করেছি টাউন ভিতরে যদি রাস্তা যদি খারাপ হয়ে যাবে সেই রাস্তার উপরে সব বেলে রিপেয়ারিং হয়ে যাচ্ছে সব হয়ে যা পারছে বাকি এই রাস্তার 108 অ্যাম্বুলেন্স মিলে যাচ্ছে সেই রাস্তার দেখুন সেই রাস্তার অবস্থা কেমতা আছে লাজ লাগবার কথা বলাঙ্গীর প্রশাসনকে লাজ লাগবার কথা লোক জানি করে মন্ত্রী জানি করে অফিসর জানি করে রোড রাস্তা মানকু ক্লিন করে সফা করে রিপেয়ারিং করে পারছ বাকি রোড রাস্তা মানকু সাইড রে যেন রহুছন সেমানকো কেনতা রাস্তা রে যা আসা করে সেই রাস্তা মানকু আপনাদের দেখে দেবা লাগি চাই আপনাদের সমস্ত দেখুছেন বলাঙ্গীর মোর অধিকার এইটা যে সেই রাস্তা যে রাস্তা রাখি সবু বেলে হরিশঙ্কর ঝর্ণা পানি কি সুক্তেল ওয়েস্ট সুক্তেল প্রজেক্ট এই পানি যেন আসুছে এটা কেন আসুছে আপনাদের দেখি পারতে এইটা যে সেই রাস্তা এটা যে রেড সুক্তেল ড্যাম এইটা পানি আসুছে এটা যে দেখুন রেড সুক্তেল আদি এটা যে রেড সুক্তেল এ দেখুন এটা রেড সুক্তেল পানিটা আসুছে ডাইরেক্ট এটা এই রাস্তারে দেখুন কেনা খাল মানে পড়ছে ব্রিজ মানে পানি কম সবু ওরে খাল খাল লাল হয়েছে তো এই রাস্তারে যেতে বেলে আমি কৌশল অফিসর মানে অসা যা করতে নেতা মানে মন্ত্রী মানে সমস্ত অসা যা করতে গুটে গুটে খাল 5 একর বা 5 একর গুটে গুটে খাল আছে রাস্তা যেরকি খাল আছে হেরকি এই রাস্তার উপরে লোক মানে অসা যা মানে করছেন যে আশা করছেন ছোট ছোট ছুয়া মানে পাকে শিশু মন্দিরে যে পাট মানে পড়ি যাইত গোলা এলাকারে যদি কোনসি যে দুর্ঘটনা ঘটি যাচ্ছে তাহলে জিলা প্রশাসনের উপরে ধ্যান না দেবা তো আমি দেখে দেবা যদি সেই জিরো গ্রাউন্ডে দেখুন এটা এই জায়গায় দেখুন 5 একর জমিতে গোটে খালটা আছে আর যেমন রাস্তায় দেখুন কেনটা মেটাল মানে বাহারুছে আপন মানুষ যেন দেখে কইଥିଲି রেড সুক্তেল ড্যাম প্রজেক্ট যেতে বেলে পানি বাহারুছে যে মেটাল দিছি এটা হচ্ছে সেই মেটাল
इटा हूँ से मेटाल ये रोज सुक्तेश्वर डैम जेन 17 नंबर वार्ड रे जाऊे ये ऊपर प्रशासन केवे नजर देवे आई बलांगीर बहुत रास्ता जिते खराब अच्छे जीवार आवार लोक सब बेले असुविधा होचे इधर मैं जिला प्रशासन के निवेदन कर से ऑफिसर आज्ञा मैं भी अनुरोध कर रास्ता में जिते खराब है से रास्ता में जल्दी ठीक करा जेन लगी बोल आज दुर्घटना घटी जाए बाइक मैं आसिक से जगह देखो गरीब निरीह गरीब लोग आज जेन बुढ़ा गुटे खराब हो गए से बुढ़ा निजर फैमिली के पुछुले निजर छुआ के पुछुले निजर नाती के पुछुले नातन के पुछुले और से व्यक्ति आज जीवन चलीगला जिला प्रशासन से केते क्षतिपूरण देवा लाखे 1.5 लाख 2 लाख देवे बाकी फैमिली के जीवन सारा नहीं है से कांदी कांदी तक जीवन पहले जीवा मैं प्रशासन के निवेदन कर ये रोड रास्ता ऊपर नहीं है जल्दी टे समाधान करा और आप कमेंट माध्यम मतामत देवाटा भूलबेन और आप समस्ते देखुन बलांगीर मोर अधिकार।